السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك. درس اليوم داخل في التعبير الشفوي l'expression orale, narration d'un fait divers à partir d'images ou de témoignages. يعني سرد أو حكاية ديال حادث أو حدث انطلاقا من صورة أو شهادة، يعني شهادة شخص، التيموانياج، اللي هو نفس الشيء اللي عندنا في لوبجيكتيف. غابورتي ان في ديفير اورالمون، سطروا على هاد اورالمون يعني شفويا، ابارتيغ ديماج او دو تيموانياج، يعني مطلوب منا هنا نعودو نعبرو شفويا على شي حدث في صورة أو انطلاقا من شهادة. هم لو سيبور عندنا فيه هنا دو زيماج، وحدة فيها انسوندي والأخرى فيها ترومبلومون دو تير. لا روبريك j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. J'observe soigneusement les images. J'essaie de faire une description de manière à relever le contexte et les circonstances propres à chacun événement, de quelle nature, cause. Très bien. Les deux images représentent deux catastrophes naturelles، يعني جوج الكوارث طبيعية، si on peut dire. Un incendie et un tremblement de terre. Bien. On passe à la rubrique je retiens. Pour présenter un fait divers à partir d'une image, j'observe attentivement les éléments qui la constituent. يعني تلاحظوا مزيان العناصر المكونة للصورة de manière à saisir les circonstances de l'événement، لكي نتعرف على حيثيات الواقعة أو الحادثة. هادشي كاملو غادي فاش نطبقوه je m'entraîne. À partir des images ci-dessus, je raconte oralement ce qui s'est passé. انطلاقا من الصور اللي الفوق اللي عندنا deux images، je raconte oralement يعني أتحدث شفويا. Je commence par en dégager quelques indices: la nature de l'incident, les dégâts, etc. Puis j'indique les circonstances de l'action, le lieu, la date, la cause, السبب. أنا سبق ودرت واحد دو تكست على ان تكست pour chaque image، ولكن نطلب منكم نتوما هما تحدثوا oralement en classe. Pour la première image، إلا بقيتو تعقلوا معايا، قلنا على le fait divers il répond aux questions où, qui, quand, quoi, comment et les circonstances. هادشي خاصنا نحاولوا نطبقوه في التعبير ديالنا على الصور. La première page, au centre de la Médina. Et où se passe l'action? Au centre de la Médina. Quoi? Une maison a pris feu en pleine journée du dimanche. Et quand? En pleine journée du dimanche. Dernier. L'incendie a complètement détruit le toit et quelques meubles à l'intérieur. Heureusement, il n'a pas fait de dégâts humains.
les pompiers se sont déplacés et ont réussi à éteindre le feu. Bien, غادي نزيدو les causes. La cause revient à un court-circuit électrique. وهكا تنكونو كملنا التعبير ديالنا على لاباج نيميرو 1. واضح؟ نشوفو لاباج نيميرو 2. وكي قلت لكم المطلوب منكم انكم تعبروا شفويا en classe. La deuxième image. Le 24 février 2004, un tremblement de terre a frappé la ville d'El Hoceima et ses environs. Quand? C'est le 24 février. Où? El Hoceima. Quoi? Un tremblement de terre a frappé la ville. Il a causé beaucoup de dégâts matériels et quelques dizaines de morts. يعني دلنا عشرات من القتلى خسائر مادية. Les secouristes ont réussi à sortir beaucoup de personnes des décombres. يعني المنقذون تمكنوا من إخراج العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض. Les blessés sont envoyés d'urgence sans S, d'urgence aux hôpitaux de la région pour prendre les soins nécessaires. Donc, كل شيء واضح. قلنا le fait divers, il doit répondre aux questions où, quand, qui, comment, pourquoi, les conséquences يعني التبعات ديال الحادث اللي قلنا فيهم حنا نذكروا لي زوبيتو نذكروا لا مور لا اكسيتيرا les conséquences et la cause. بالنسبة للجو rien investi. Mon ami se promène au centre-ville quand soudain il voit une agitation dans la foule accompagnée d'un gros brouhaha. يعني صراخ أو صداع. Puis il entend un vrombissement de moto qui passe près de lui en mordant le trottoir avant de disparaître. Il vient d'assister au braquage d'une bijouterie. Presque aussitôt, la police arrive sur les lieux. Mon ami me rapporte les faits. Je raconte à mon tour toute l'histoire à mes camarades de classe sous forme d'un fait divers. هنا عندنا بغينا نديرو raconter un fait divers à partir d'un témoignage. يعني انطلاقا من واحد الشهادة. هنا الشهادة ديال من؟ الشهادة ديال الصديق. لامي مون امي. الصديق اللي كان شاهد على براكاج سطو مسلح او غير مسلح، المهم سطو على محل مجوهرات. لي سوسبي كانوا راكبين على اون موطو. هاهي عندنا موطو. نحاول نحكي à partir du témoignage ce fait divers. نطلب لكم تخدموه انديفيديوال، كل واحد يخدم بوحدو، وإلا استطعتوا تصيفطوهم ليا في التعليق ماشي مشكل، غادي نجاوب كل واحد على الفي ديفير ديالو. ميرسي بوكو، إلى لا بروشين إن شاء الله.